guys! Hi guys! Good morning! Morning! So, tima palak manimus. Kuli Mus hagay. remember pe Oh, may challenge kaya duwa kay. Pares kaya ginuubo. So, may kayo challenge na kuan. Kaka kami limon. Ano? Okay. Nareg silat ko mga limon kay giuubo lang siya. So, sige. Nagsayo kami limon. Madungang kami makakain. Ano, Lisa? Opo. Upo Sige. Pakulaw sa kanila. Mo na. Pakulaw. Di man. Idi 1, 2, 3. Okay? Sim. Anton